Dobar dan, danas govorim o kupanju sa stomom vrećicom. Dakle, manje će biti o kupanju doma, tuširanju, a puno više o kupanju na moru. Dakle, ide nam ljeto, hrabriji su se već i okupali, pa ćemo malo o tome kako to izgleda. Prvo malo o tuširanju doma. Mislim da smo svi primijetili da tu nema neke velike razlike, bar ja nisam. Dakle, jedino na što pazim, ako to nije dan kad mijenjam podložnu pločicu, onda je malo zaštitim sa običnim flasterom, dakle uradi sam sa običnim flasterom i samo ovaj gornji dio tu vrećice, to jest podložne pločice, samo se malo tu prelijepi da ne ulazi vaš voda. Dakle, ako će ta podložna pločica stajati još 2-3 dana, da se baš ne počne odljepivati. Dakle, ovo je neki moj uradi sam način sa ovim flasterom kojeg onda odlijepim kad završim s tuširanjem. A imamo i profesionalnu verziju toga, a to su ove trakice koje se mogu kupiti. Dakle, evo to ovako izgleda, polukružno, i to se onda zalijepi na ovu podložnu pločicu. Dakle, ja imam dosta malu podložnu pločicu, ona je najmanja u veličinu, dakle ona je ovolika i ovo se zalijepi ovako preko i to drži sigurno par dana i jako je ugodna i udobna za nositi, tanka je i sasvim je ok. Malo jest možda skupa, dakle 20 komada ih je u kutiji, a košta 200 kuna. Onda ja to malo racionaliziram i presjećem je popola i budući je ova moja pločica dosta mala, ona lijepo prekrije ovaj gornji dio koji mi je najbitniji, tako da eto, uduplam u biti ono što sam platio. Kod tuširanja koristim također, ne tuširam se sa vrećicom, nego koristim ovaj zatvarač za stomu. Dakle, skinem vrećicu, stavim ovaj zatvarač i lijepo se otuširam. I kad završim s tuširanjem, skinem taj zatvarač, stavim vrećicu i to je to. Ako je to dan kad mijenjam pločicu, onda samo odlijepim pločicu, očistim i zalijepim novu i to je to. To je tako nekako ide kod tuširanja. A što se tiče kupanja u moru, dakle, kad sam nakon operacije bio u bolnici, i prva stvar u biti koja mi je pala na pamet da će mi možda faliti, zbog naravno tog novog stanja i stome, bilo je to pitanje hoću li se moći kupati u moru. I to je u biti, mislim da je to možda jedna od rijetkih stvari koje sam uopće pitao u bolnici, hoću li nešto moći ili neću. Dakle, pitao sam sestre što one misle hoću li se moći ja kupati u moru sa tom vrećicom koja je non stop zalijepljena za mene. I onda su mi one rekle da naravno da se može, da se ljudi kupaju, samo naravno da to kupanje onda ne može sad biti da se čovjek toča sat vremena u moru, nego dakle 50 minuta i da se ne bi to razmočilo i odlijepilo. I meni je to u tom trenutku izgledalo super, odlično, moću se okupati, mislim ja stvarno volim poći na more, tako da to mi strašno falilo da to na primjer ne mogu. I kad sam došao doma, onda je polako počeo taj oporavak. Ja sam nekih mjesec dana nakon operacije, operiran sam 1. srpnja, dakle u ljetno vrijeme, i kad sam malo fizički se oporavio, odlučio sam poći na plažu, probati kako to ide. I za prvi put pošao sam na plažu, naravno prije odlaska ispraznio vrećicu potpuno, pošao na plažu, vrećicu u kupače, dakle viri ona malo naravno ovdje gore,
Meni to ne smeta, to što se vidi ništa mi to ne znači, nego mi je bitnije umoru kad uđem da je ta vrećica ipak ne pliva oko mene, kad plivam. Tako da onda sam, dakle stavim tu vrećicu u kupaće gaćice i lijepo umore. I taj prvi put je to prošlo dobro, nikakvih problema, nije se ništa odlijepilo za tih nekakvih možda 5, 6, 7 minuta što sam ja bio u umoru. I naravno onda narastu apetiti, onda drugi dan je bilo već 10 minuta. A budući sam ja stvarno od malena uvijek volio ronjenje i podvodni ribolov, amaterski naravno, ne profesionalno, i uvijek sam na plaži sa maskom na glavi, gledam, uživam u ljepotama podmorja, tu sam stvarno sretan i onda me počne kopkat, bi li ja mogu malo i ronit. I budući sam doma imao jednu stariji model GoPro kamere, govorim idem probat pa ćemo vidjeti, ne moram hvatat ribe, ali evo mogu ih snimiti. I onda sam pošao na kupanje sa tom kamerom i onako malo plivao, malo snimao dole podmorje, uživao i u jednom trenutku vidim dole na dnu poznati jedan oblik i sad malo bolje pogledam i stvarno hobotnica stoji lijepo na pijesku vanka, izašla cijela i sad šta ću ja sad, mogu je samo snimat, ali nekako me vuče me srce da je ipak probam uhvatiti. Nije ona bila duboko, možda nekih 2 metra, ali to je za mene tad bilo poprilično duboko, jer još me sve zatezalo od te operacije i ta rana i sve. I probam ja to nekako se dopotezat dole do te hobotnice, a da ona ne pobjegne. I uspio sam i uhvatio sam tu hobotnicu i mislim stvarno ne znam kad sam bio toliko sretan, hobotnica nije bila toliko sretna i to sam uspio snimiti sa kamerom, tako da ću to probati nekako ubaciti u ovaj video da vidite da ne lažem da sam stvarno uhvatio tu hobotnicu. Tako da eto, u biti sam vidio da mogu i zaroniti. To je dakle bilo nekakvih možda malo više od mjesec dana nakon te same operacije. Dakle, korak po korak, prvo malo kupanje, pa onda vidim mogu malo i zaroniti i sve tako. I onda sam probavao koliko u biti mogu dugo ja ostati u umoru. I onda kad zaštitim ovako sa flasterom ili s nečim, to se može vrijeme produžiti. Dakle, ja mislim da mi je rekord negdje skoro sat vremena da sam bio u umoru. I nije se to baš odlijepilo, držalo se, dakle mogu s plaže doći doma i da je najgora situacija, dakle mogu doći doma pa ako je treba zamijeniti tu podložnu pločicu zamijeniti, ali u biti i nije tako, nije toliko problematično, znači može to izdržati kad se malo još bolje zaštiti, može izdržati i jedno lijepo kupanje, onako, kišanje u umoru. Svaki dan nešto novo, neki novi korak, vidim nešto novo da mogu, pokušam pa vidim da mogu. Evo jučer me dobri moj prijatelj Beno zove na barku da idemo na ribanje i sad to je nekakva novi skalin, nova stepenica. Sad moram vidjeti, budući naravno na barci će to potrajati bar nekih 6-7 sati ribanje, jer kad jednom isplovimo nema sad vraćanja nazad da se isprazni vrećica, pa onda moram malo osmisliti kako to izvesti na barci. Naravno neću isprazniti vrećicu u more, nego trebam to osmisliti kako to nekako pospremiti do povratka na obalu, ali naravno probat ćemo pa ću vidjeti. Pretpostavljam da će to moći, samo malo treba više planiranja nego što neko bez tome samo ode, uzme šugaman i sendvič i ode na barku. Ja moram malo to više isplanirati, ali naravno da je moguće. Dakle, ljudi, probajte, ako nešto mislite da ne možete, možda i ne možete. Nisam ja mogao mnogo toga onih prvih dana nakon operacije, ali što vrijeme ide onda probavajte, ljudi.
Možda možete nešto što ste mislili da ne možete. Eto, ja sam mislio da to ronjenje više nikad neću ronit. Evo, ispalo je da mogu i to puno bolje nego što sam se uopće ja mogu i u najboljim snovima nadat da će to tako biti. Dakle, treba uživati u životu i živit ga i onda će biti sve ok. Eto, to vam je neka moja poruka za danas. Ljudi, uživajte, čujemo se i vidimo u nekom novom videu.